देखो करेला आलू सरसों पीस के, ठीक है, मसालादार। ये रहा, ले लिया कलौंजी, ले लिया खूब सारे लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन और जो है सरसों, पिली वाला सरसों, ठीक है। तो बंधुरा सब किछु देखते ही पाচ্ছ। এখন আমি धीरे धीरे सब শিলপাটাতে পিষে নিই, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। तो दोस्तों हम डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ। तो बंधुरा अदरक लहसुन कुटा हुआটা ঢেলে দিলাম। এইবার আমি আলু আর করলাটা ছেড়ে, तो এইভাবে ভাজাটা হোক। तो दोस्तों इस पर फ्राई होने हैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत शानदार डिश है दोस्तों, ध्यान रखना। तो बंधुरा ये देखो শিলপাটাতে এটা पीसे নিচ্ছি। तो दोस्तों ये শিলপাটা में पीस, और हम थोड़ा सा इस पर नमक डाल देते हैं। मम्मी इतना हमने अपना ना दही बना दे ना, अपना किचन ना इतना दही जैसा होता है, इसके अंदर 3-4 एसी होगी। 3-4 एसी लगाओगे? भगवान तुम्हारा सपना पूरा करेगा। आप चुप मत बनो पीयूष। अरे नहीं, ओहो देखो पीयूष क्या कर रहा है, कुक है ना ये, देखो कुकिंग करने आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे कुक। आपको मम्मी कुक है ना, आप बस अपना जिंदगी में पढ़ाई करो अच्छा से। पापा तो बहुत अच्छा। তো বন্ধুরা কি বলবো, পিয়ুষের অনেক স্বপ্ন। আর এই আমি কালো জিরাটা ঢেলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ পিয়ুষের কত স্বপ্ন। তো স্বপ্ন দেখাটা ভালো, स्वप्न देखना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। एक दिन मंजिल सामना होगा ही होगा दोस्तों। आप मसाला डालो, मैं देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। তো বন্ধুরা এই দেখো আজকের ডিশটা কিন্তু ফাটাফাটি হবে। বন্ধুরা এই দেখো এর কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো এ এখন সে 100 সাল। আর এ বাবা রে, তোকে তো শিখতে হবে না, আমি রান্না করতে পারি। ডালো অল্প অল্প ডাল, অল্প ডাল, বাস বাস বাস। তো বন্ধুরা পিয়ুষ জলটা ঢাললো, পিয়ুষের মস্তি, এ আমাকে হেল্প করতে চায় খালি, আর কিছু করে। এ ভগবান। তো বন্ধুরা পিয়ুষ আজকে পরিশ্রম করছে না, খুব ভালো ভালো কাজ শিখছে। তো বন্ধুরা ঢাকনটা খুলে দেখছি কি হয়েছে এর অবস্থা। তো বন্ধুরা একটু সরষের তেল ঢেলে দিচ্ছি, थोड़ा सा गरम मसाला। তো বন্ধুরা এই দেখো মাখা মাখা ঝোল। তো বন্ধুরা করলা আলুটা কিন্তু ফাটাফাটি হয়েছে, বুঝতে পেরেছো। পিয়ুষ আজকে কত পরিশ্রম করেছে দেখো, বাচ্চা মানুষ বুঝতে পারেন। টাটা বাই বাই, থ্যাংক ইউ। আমাদের রেসিপি হয়ে গেছে।